Mayong buntag sa tanan. Ignay mong katapat, good morning. Nalipay kayo kung dako kay naa ka. Hallelujah. So karon no, manindog tag tanan. Before ta mag-receive sa word sa Lord, let's worship Him. Let's honor Him through our songs, dance. No, unsa pa imong buhaton dira ato ng kantahon, atong badayigon si Lord karon nga morning. Amen ba? So come on, let's clap our hands. Hallelujah. We worship your name, God. We honor your name. We exalt your name on high, God. Salamat o Diyos. Ikaw yun ang among ibayaw, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's clap our hands. Diya kami nagasimba kanimo, tungugog himaya ibalik kanimo. Walay makakumpara sa imong kamaayo. Diya kami nagasimba kanimo, Jesus, Jesus, among iugyaw isayaw, Makalipay nga ba'y makatandi, among ibayaw angyak, ang tugma mong nakibabati. walay makapuli, Walay makapuli.
on, just raise your hands to where you are right now. Hallelujah. We worship you, God. We adore you, Jesus. You're such an awesome God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. You call the sun to rise. You lay it down to rest. You hold this heart of mine, and you hold my every breath. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Seated in majesty, and reigning in holiness. The table is set for me, for you are the living bread. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so
You deserve all the praises and worship. We adore you, Father. You are seated on that throne, Father. And we are here, we bow down before you, God. Hallelujah. Just tell the Father, I am here, God. I am humbly. Hallelujah. I'm humbling myself before you, God. Jesus. Thank you for your presence. A thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. Yes. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Sing a song. And if you've been redeemed, sing the song forever to me. And if
creation's God. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. In Exodus 3, verse 3 to 5, Moses found a burning bush. Ningon siya, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. When the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, here I am. Do not come any closer. God said, take off your sandals, for the place you are standing is holy ground. I believe this time we are in different locations. In your location, in your Simbalay, as we invite the presence of God, it becomes the house of the Lord. God did amazing things over our lives, over the years. He is always good. He is faithful. He is worthy sa tong mga pagsimba ug pagdaig. And the God that we serve right now is about to do more in your life. Just take off everything that hinders you sa pag-worship diha sa Ginoo. It could be a certain situation, walay makapuli igsuon sa tong pagsimba diha sa Ginoo. It could be something sa imong trabaho, it could be something sa imong family, something sa imong finances. But right now, the Word of God is telling us, simbahon siya, walay makabaylo, walay makababag sa pagsimba kaniya. It's between you and God right now. Adore Him. Adore the Holy God. Adore the one who created the heavens and the earth. God, your work is mighty, God. Holy, holy are you, Lord. Awesome, God. You're awesome, God. Hallelujah. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hallelujah. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hallelujah. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Be lifted up, O Lord. Be lifted up, O Lord, the King of Kings. Be lifted up, O God. Lord, we know, God, Lord, mga butang na itabo sa mong life, we are victorious because of you. And Lord, we decree and we declare right now, Lord, you're gonna do more over our lives.
Lord, you gotta do something, O God, Lord, nga ikaw ang mag-glorify, Ginoo. Salamat kayo, Lord. This time, O God, Lord, among pagpasalamat sa imuha, Ginoo. Come on, ikaw mismo. God did victory over your lives right now. This morning, give thanks to God. Give thanks to God. Open your mouth. Just open your mouth. Giving thanks to the Lord. Giving thanks to the King of Kings. Hallelujah. God, you're always good. Your works are mighty, God. Your works are mighty, God. There's no one like you, God. Lord, your people are worshiping you. God, Lord, we adore you, God. Be lifted up. Be lifted up over our lives, oh Lord. Salamat kayo, Ginoo. Right now, God, you're doing something in everyone, oh God. A fresh touch, a fresh revelation, oh God. A fresh encounter of your presence. Yes, Lord, be glorified. Hallelujah, hallelujah. You will always be holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy forever. Yes, thank you, Holy Spirit, for your presence. God, in every Simbalay, in every location right now, as we open our hearts to you, God, Lord, you're doing something over our lives. We decree and we declare, oh God, Lord, as we receive something from you, God, as we apply it over our lives, Lord, you're bringing, Lord, transformation. You're bringing every life to the next level, you know. Salamat, Lord, that you're addressing right now. Lord, mga butang that we surrender to you, you are addressing it right now. Thank you, God. Thank you, God. You are the God, you know, that do wonders, do amazing things over our lives. Thank you, Lord. Be glorified. Hallelujah. Hallelujah. To you the honor, God, glory and praises. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. You will always be holy forever. In the name of Jesus, give you praise. And the angels cry, Come on, praise Him, worship all Him. creation. In the name of Jesus, Lord. Your presence, your spirit, Lord, will move and touch everyone, Lord, who are connecting us online. In the name of Jesus. Everyone that are in Simbalay, Lord, I pray for your touch right now in Jesus' name. Oh, hallelujah. I declare and command healing right now in the name of Jesus. Every oppression, every depression, every spirit of infirmity, we cast them out from the lives of the people of God. Your name stands above them all. Your thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. Your name is the high.
morning, I want you to raise your hands to the Lord. Lift it up to the Lord. Just close your eyes. I want you to open your heart to Him. Tell Him today that the Holy Initial Lord, I open my heart to you. I want your touch, Lord. Hallelujah. Come on, bring yourself in the presence of God. There is no distance that you say, you know. Hallelujah. In the name of Jesus. Father, every hands that raise. Holy Spirit, Lord, I pray for your touch. You see their needs. You see their needs this morning, Father, in the name of Jesus. I need the fire of God, Lord, to come. Touch them. I release the strength of the Lord upon your life. I release and declare the healing power of God upon your life. I rebuke every kind of demonic oppression. Now live in the name of Jesus. Go. We command and we declare the fire of God to consume every works of the enemy. God will set your heart on fire for Him. Right now, touch. I want you to believe it. Receive it now. Touch your people, Lord. Right now. Fire. Fire. Lord, I feel a very strong presence of the Spirit of God. Holy Spirit, now. Touch. 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 Rakatanabosa. Shika. Raka. Right now, receive it. Fire. Kerabos, kerabe. Shidere. Come on, receive it. Ayaw pagdali, just receive it. Feel the presence, receive it. Drink the presence of God, absorb Him. Oh, now. Holy Spirit, more. God will touch you more. Oh, now. Raka. Oh. Come on. God, you love your people. You love everyone that are here with us, that connect with us. You love them so much. God, I pray, breathe on them Your people right now. to the King of Kings. Holy, you will always be holy forever. Father God, we commit our lives to you. Everyone, Lord, everyone that are in Simbalay connected with us, listening to us, worshiping with us. Lord God, you know each name. You know each one, oh God. And I thank you, Lord, that you're the God, Lord, that feels every heart, every cry, oh Lord. God, you hear them. Father, I pray for strength, Lord, and victory. Your authority over their lives, Lord, covered by the blood of Jesus. We thank you, Lord God, that today we experienced, we felt your presence, and we welcome you, Spirit of God. Bless every Simbalay, every host, every leaders, everyone that are in the Simbalay, every first timers. Hallelujah. And we pray, Lord, for every family that, Lord, who are worshiping with us. We declare your blessing, your power, your strength and peace. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Come on, mighty hands of praise to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Before ka maglingkod karon, no, pwede ba nga imong i-high five ng imuhang upat ka kakauban diha? No, upat lang. Maybe na mga first timer, maayo pud kayo na maila-ila sab, di ba?
Amen. Hallelujah. Excited ba ta sa words of the Lord? You know what? In the book of Matthew chapter 4, no, ingon siya diya, verse 4, kung sige ingon sa scripture, ingon siya diya, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Sa mga importante kay nga masabtan jud sa matag tao, ang kinabuhi nato dili ta mabuhi lang. Ang pagkinabuhi sa kalibutan dili lang mabuhi tungod sa mga pagkaong material, kundi unsa man, but on every word. Ini mo tapad, on every word that comes from the mouth of God. Amen? No, so we have to be keen. No, abdik kita. Kay si Lord makikistorya nato, no, sa atong devotional, of course, sa scriptures, God will speak to us. God will speak to us through circumstances. And God will use His people to speak to us. No, amen? Hallelujah. And God will also speak to our hearts. Amen. Sa ato apod. To ba mo nga si Lord makikistorya pagyapon sa imo? Yes, God will still will speak to us. The Bible says, no, the sheep knows the shepherd's voice. Ma-identify nimo ang voice ni Lord in your heart. No, diya sa imong core being nimo, mabati nimo. Amen ba? Hello. No, and I believe that God is really doing something no nga pinasahi gyud kayo. No, we declare that that month of September is a month of empowerment. Grabe talagang ginabuhat sa Ginoo, mga unexpected mga butang nga ginabuhat sa Lord, and then God really proves that He has His own purpose for each one of us, especially sa atua as one family of Ecclesia. No, God is really moving. God is bringing us into next level. No, sa mga experiences. Nabatay na itabo na sa itong mga prayer life. Muna nga, is so important. You have to go with the flow. Hindi naman tapat, go with the flow. Go with the flow. Sa unsay ginabuhat sa Ginoo karong panahon na. No? Because God is really doing something. No, nga to ang prayer life, no, dapat go deeper na siya. Because ang taong may nampuon, no, paspas ang ihang maturity. No, ang taong kanunay nagahulum, no, kanabang gingon sa Bible sa Psalms chapter 1, no, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, but his delight is in the law of the Lord. Unsa gingon niya? No, he is like a tree that is planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf shall not wither, and whatever he does prospers. Amen ba? Na ay paglambo sa usa ka tawo. Dili lang material nga mga butang. Number 1 sa iyagyong pag-ila sa Ginoo. Mo na nga si Paul kanunay nagasulat no sa mga tawo nga iyang nangadala sa Ginoo, I pray nga ang inyong knowledge, nga ang inyong understanding magatubo gyud. Because the more tang makaila sa Ginoo, the more mo increase ang atuhang no pagsalig sa iya. No, the more nga mag-increase ng pagsalig sa iya, the more nga unsa man, the more nga makabuhat ta sa unsay ginapabuhat sa Ginoo sa atoa. Amen. No, so karon nga buntag ato ning gisgutan no kining ako galisod gulo sa may title ako ani. But mo ni akong gi-title no nagapamalandong ko sa Ginoo kanang yung atong isiguro atong kaugalingon dia sa Lord. Amen ba? Secured in Him. Inam tapad dia sa Ginoo secured jud ka. Secured jud ka. Hallelujah. Sige, mag-pray ta sa word ni Lord. Father, we commit ourselves to you today, and I pray that you will minister to each one of us. Lord, matag usa, Lord, we will receive their portion.
You said that man does not live by bread alone, but by every word. Lord God, speak to us through your word. I submit myself to you, Lord. Fill me with your wisdom, with your knowledge, Lord. As I speak your word, bless your people, I declare. In Jesus' name, amen. Now, in the book of Isaiah chapter 40, verse 27, atong tanawon. No? Siya, O Jacob, how can you say that the Lord does not see your troubles? Hello, amen? Now, although kahit may kini nga mensahe was written by prophet Isaiah to the nation of Israel, because Jacob, no, he was Israel. When he encountered God, he became Israel. Sadya nga nakaikwentro siya sa Ginoo, iyan ang nakita ang iyang destiny. Sadya nga nakaikwentro siya kay Lord, nagsugod na siya nga iyang puy-an ang iyang destiny. Because ang word nga pangalan nga Jacob, unsa to was named because sa time nga gianak siya, iyang giawiran ang tiil sa iyang brother. Munang gitawag siya Jacob, which means kanabang supplanter, deceiver, like meaning yung pangalan, mangingilad, mangisa. Diba? Tikasan. Muna yung pangalan meaning. Muna nga nagpuyo gid siya sa pangit ka kahimtang. But when he encountered God, no, in the book of Genesis chapter 32, I think, no, he encountered God. And when he encountered God, he starts to live his life sa iyang destiny na ginaset sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen? No? Kaya nga, I challenge sa tanan. Ikaw dugay na ka sa simbalay, dugay na ka sa life group o cell group, encounter ka sa Ginoo. Ayaw i-continue mong life ka maulang gyapon. No, because every time a person can have his encounter with God, mausab yun ang dagan sa iyang life. Because walay tao nga makaengkwentro sa Ginoo magpabiling maurag yapon. No, and you know what? Kung mubuhat ka na nga decision, I tell you, that is the best decision kay mong gibuhat sa imong tibuok kinabuhi. Sultihan ta ka. No, kung imoy ka nga, ay pastor, sayang kay nakoy trabaho, nakoy negosyo. I tell you, dugay na ka sige trabaho, sige kag negosyo, maurag yapon imong life. Why not seryosoha si Lord? Why not you give yourself a chance? Remember, ang imong gina-after is mga butang lang pang physical. Mawala na. Pero pag mauna nimo ang unsay dapat para sa imo nga gikan sa Ginoo, tanang butang igadugang lang. No? Di ba? Matthew 6:33 unsay gingon diha? No? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Diba? Hello, amen? So, mo na siya. Ikaw nga nasa Ginoo, ikaw nga makaengkwentro sa Ginoo. No? Kasi, remember ha, ang kinimagong pag-alagad sa Ginoo, si Lord nag-initiate na siyang self, ngayang gipakita, iyang gihatag. God mismo, si God mismo, no, ang iyang pagkasiya ni ani diya sa pagpakita sa iyang bugtong anak nga si Jesus. Ikaw ang tuyo, kita ang tuyo. Para kita makabalik yun sa Ginoo. Para kita ang original purpose sa Ginoo sa life natin atong mahimna. Muna nga, dili ato na ipalabay ang higayon. One of the example nga nasa Bible si Zacchaeus. He has it all. Kung tanawin mo siya, gitawag siya chief tax collector. He has all the money, maybe the goons and the girls. But empty yung life niya because napa siya desire nga gusto niya mahitabo siyang life. In fact, nisakagid ni siya kahoy just to look upon Jesus. Gusto niya makita si Jesus. But makita ni mo ni nga si Jesus, wala lang siya nilabay atong ilalom sa kahoy. Pero nihunong yun siya yung Zacchaeus, come down. I must go to your house. No? Grabe talaga.
Kay ang tao mag-desire nga modul sa Ginoo. Sultihan ta ka si Lord dugay na kayong gusto gyud mamuhat sa imo. But ang imong response, ang imong desire for the Lord, mo nay mag-drive gyud siya sa unsay buhaton sa Ginoo sa imong life. Muna kamong mga dugay na nga wa pa gyud nag-encounter mo. Sa karong tuiga, this will be the last. This will be the last encounter that we're going to do by this coming November. Muna nga, you have to go to the process. Prepare yourself. It's worth. Kahit may ka, pastor, mo-absent ko sa trabaho, bisa pang mo-absent ka sa trabaho, pwede kayo. Pastor, double pay ba yan na? Walay payment, bro. Nga pwede ni mo ikapuli once kung ma-enkwentro ni mo ang presensya sa Ginoo. Si Lord mismo. Amen? Kapoy na kayo magpuyo sa kinabuhing mauragyapon. Hello, amen ba? Hallelujah. Okay, so balik ta sa itong gibasa. In siya, Jacob, how can you say the Lord does not see your troubles? O Israel, how can you say God ignores your rights? Have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weary, or He never grows weak or weary. No one can misuse the depths of His, no one can measure the depths of His understanding. He gives power to the weak. Hello, today I pray, katunggip nagluya, God empowers you in Jesus' name. He gives power to the weak. This is the God that we serve, di ba? He gives power to the weak. Kaya sa Ginoo, walay taong dapat magpabiling luya. Amen? He gives power to the weak and strength to the powerless. Even the youths will become weak and tired, and young men will fall into exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. No? Sa lain nga translation sa King James, sabi niya yun siya, even the youth shall faint and be weary. The young men shall utterly fall. But they that wait, everybody say wait. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Hallelujah. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not weary. They shall walk and not faint. Amen? Hallelujah. No, you know what? Isaiah was ginatawag siya kanang pre-exile because ang context po sa story, the reason why it was prophesied because of the coming situations nga may tabo sa Israel. No, remember that Israel was chosen by God. No, gipili sila dili lang para unsa, but gipili sila tungod sa usa ka dako nga trabaho. Yeah, that is the reason when God called Abraham, I will bless you so that you become a blessing to the nations of the world. Pero ang Israel ganun because Jacob was apo man na siya ni Abraham. Kaya they have the same calling. Ang Israel has a calling that comes from the Lord. Sila ang gamiton ni Lord para mag-display si Lord sa iyang pagkasiya sa tibok kalibutan. Ang mission sa Israel is for the people of the world, badala nila sa Ginoo. But kaya nga, God called them to live with Him. Pero ang gibuhat sa mga Israelite, ang ilang kinabuhi, nahimo silang unsaman. No, na-exile sila. The reason sa ilang pagka-exile to Babylon, it was gina-istorya na daan ni Isaiah. No, sabi niya, they are exiled to Babylon. Ang reason, because the people failed to follow God's instruction. There is an instruction that comes from the Lord nga dapat yun ilakaw sa tao. Hello?
No? God gave specific instruction in order for them to be faithful to the Lord. But instead, they are living a life that is really that it's against the will of God, against the principles of the Lord. They became rebellious. Kaya nga sa ilang mga decisions, they suffer the consequence. They are being exiled to the other nations. Especially they're exiled in Babylon. And the Bible says that even the temple that is built by Solomon was destroyed. Grabe devastations. Muning may tabo sa tao, pag ang tao di magkinabuhi sa iyang tawag, gubot pas lukot ang kinabuhi, ana. I tell you. Walay tawag yung magpuyo nga maayo pag dili siya mosunod sa Ginoo. Di ba? Kamo nga nagsunod na sa Ginoo, maka-affirm mo ana. Because unsa inyong life kaniadto, unsa ka empty, unsecured. Unsa bitaw kaya nga survival nga life. Lisod ka kinabuhi. No, I tell you, ang pinakalisod nga life, dili lang yung maglisod ka sa imong pangwarta. Ang lisod nga life, kanang wagi Ginoo gagihan nimo. Lisod na kayo nga life. Ikaw lang. No, murag tagna na lang ang life. Murag raffle. Muna may ka nga, swerte. God never designed your life to become like that. If you understand the call of God sa life ni mo, remember, every one of us has been called by God. Yes. Kaya nga, He sent His Son, Jesus, para imo siyang i-receive. So that you become a child of God. Ganun talaga yung gusto ni Lord. Kaya nga si God, gusto niya nga mabilong ka sa iyaha. He gives the law, the 10 Commandments, but nobody does it. Everyone fail. Manangingon sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 6, verse 23. Or Romans 3:23. Diba? For all have sinned. Kitang tanan, ikaw, ako, and fall short of the glory of God. Wala ta kahit sa standard sa Ginoo. Kaya there is a consequence. Ang consequence, di ba? Ang wage sa sin is death. Romans 6:23, for the wage of sin is death. Everybody say death. Death. Kaya nga si Jesus diani sa kalibutan, He is the one that took our sins to His body. And He is the one that pays for it. By what? By death. Para ikaw ug ako nga instead of going sa kamatayon, which is eternal death, separate forever dia sa Ginoo. Matagaan kag chance. Kaya through Christ, the Bible says, you become a child of God. Hello, amen ba? Because of Christ, you become a child of God. And the Bible says, we have inheritance nga gikan sa Ginoo. Because naka kay Christ. Muna nga, kung ikaw nga na kay Christ, na kay secure nga kaugmaon. Hello, amen. Diya kay Kristo na kay secured nga kaugmaon. Ina mo tapad, secured ang imong kaugmaon diya sa Ginoo. Kaya pinaka-danger nga life, kanabang ang imuhang eternity wala sa Ginoo. Kakuyaw na kinabuhi. Ang Bible naggayon, it is a dreadful thing to fall in the hands of God. Because God will really judge sa katapusang mga naadlaw, di ba?
In fact, karong mga panahon na tanawon nimo ang mga news, no, tunog na kaayo. Last days na gyud, lagi, last days na bas. Pero kumusta man ka? Kung sa may imong gina-prepare pag maayo? Prepare ka mo antog Mars? Wala may lain. Hello? Wala may lain. Ang kasiguruhan na ragyod sa Ginoo. Amen ba? Ang imong kasiguruhan, misabag kung sa panangkabda ko sa imong kwarta sa bangko, dili na kasigurado ni ma. Ang imong kasiguruhan na agad kay Kristo. Hello, amen. Kay ang mga taong nasa Ginoo, no, sa Ginoo sila protektado. Hello, amen. No? Hallelujah. Muna nga, in Christ we have inheritance. Muna kining ako ni Dad Uno kini sa book of Isaiah, they were in exile. Diya na sila sa kahimtang nga they are being controlled by the Babylonians. Hello? Dili sa yun ang taong mahimong exile. Dili imong lugar, ulipon ka. Wala kay freedom. Muna nga sila, nagauna-una sila about their future. Unsa kay kaugmaon na ko diri sa Babylon. Lisod ang kahimtang. Uncertain kaayo. Murabag, mayon ko sa imo diri sa kalibutan, watay kaugmaon diri ba? Pagkatinud lang. Nagtuo ka? Bisa palagi unsa ka dako. Pero watay kaugmaon diri. Ang kaugmaon na to unsay giandam sa Ginoo na to. Amen? Kaya nga si Jesus, tinginan niya yung mga disciple, don't let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Di ba? I will go there and prepare a place for you. Giandaman sa Ginoo ang mga taong nasa iya. Kaya ang future, ang future dito sa in my Father's house. No? Kasi ang mga disciples, biyaan na ni Jesus. Murag sila, Lord, wala na ka, unsa na lang ka akong future. Unsa kaya ako, what's my future, Lord? I don't know. Diba? Kaya ingon si Jesus sa ila, you know what? Do not let your heart be troubled. Hindi mo tapat, ayaw kabalaka. Ha? Mas mabalaka ka, humananing nga life. Mas mabalaka ka, humananing nga life. Kung waka magtininood sa Ginoo, mas mabalaka ka. Ayaw kabalaka. Diri, si Jesus mismo nagaingon. Ha? Kung mabalaka ka, makapamubo sa imong kinabuhi. Di ba mga ni Jesus? Ang imo bang kabalaka makaadbag adlaw sa imong kinabuhi? Sa ato pa di ang kabalaka makapamubo. Grabe sa to, nabalaka na ako anak mo, di ka eskwela, ambot lang ka. Pila may edad sa mga anak, 2 months old. 2 months, mamanday, nabalaka na kasi eskwela sa college. Kababao. Ha? Pero naka sa Ginoo. Maninuod lang kas Ginoo, di ba? Na kay kaugmaon. Hello, amen. Kaya nga sa mga exile, ganito ilang ginabati. Kaya nga si Lord nagpadala siya og word through the man of God, through the prophet. Tanawon nimo ang verse 1, gingon siya nga, comfort my people. Di ba? Sa verse 1, comfort my people, says the Lord your God. Speak tenderly to Jerusalem. Tell her that her sad days are gone and her sins are pardoned. Yes, the Lord punished her twice over all her sins. God give a word to the people of Israel sa exile, dito sa lugar where they were exiled, telling them, the Lord forgive their sins. Kaya makita din mo ang mga tao dahil nga naay sure nga mga kaugmaon, kanang mga tao nga nagrepent sa ilang mga sala. Mga taong nibalik sa Ginoo. Hello, amen ba?
Hindi mo dapat sigurado ang imong future. No, if you're a first timer, I tell you, dili dula-dula ang pag-alagad sa Ginoo. I tell you, some of you mga backslider, ay na mo pagpamugahi. Kay damor magdugay, damor mo gahi mo kasing-kasing. I tell you. Sayra ba din mga backslider, may mga gahi kayo pabalikod sa Ginoo. Kaya nga naman, daghan ng memory verse. Kabalo na, alam ko na mo istorya ni mo, bro. Alam ko na, I know. I pray that God will touch your heart. Kaya usa sa mga naagid sa heart sa mga taong mga backslider kasing grabe, kadang harden ang ilang heart. Pride. Kahit maybe some of you nga naadihamin ka, Pastor, nawala ko sa Ginoo because I failed. Nakasala ko. I tell you, brother, kahit unsa pay nahimo nimo sa imong life, buhi pa mangyapon ka. Napaka-chance gyapon sa Lord. Amen. Still the power of the blood of Jesus is still at work. Mulimpyo pagyapon sa bisan unsa ka itom sa usa ka sala. That is the God that we serve. Amen ba? Ha? All you have to do is to come to the Lord with all your heart, with all your humility. Amen? And start obeying God. Start, Lord. Wala ginang usa sa mga pagtulunan rong panahon na ba? Mga bakak sa yawa nga mga pagtulunan. Nga ang grasya sa Ginoo nagahatag bang pasaylo tama. Kahit di pa ka mangayog pasaylo, gipasaylo na ka. It's a lie. Kaya tinuod nga pagpangayog pasaylo na ibunga. Ang bunga sa pagpangayog pasaylo, it means nitalikod na kaan ang mga butanga o wala na nimo ginabuhat pa. Ha? Yes naman sa Bible, in Christ we are made righteous. Tinuod na. Oy, tinuod na. Pero kanang nga klase nga righteousness, imong ikinabuhi, transform nga life. Pag makinabuhi kang tarong tungod ni Christ nga sa imuha, di ba gitawag siya the breastplate of righteousness. Ang bunga sa imong pagkinabuhi nga matarong tinuod nga si Kristo na animo. Dili kinituo lang ka nga si Lord, may naghimo na akong righteous, kahit magyabag-yabag ko nako. Unya, mo claim ka nga righteous. It's wrong. Kaya ang tinuod nga righteousness ni Christ nga nimo, mo produce og tinuod nga righteousness. Makita sa imong life. O maunay mo ang breastplate of righteousness. Ha? Daghan kayo delikado nga mga karon. Lord, wa pa ko kasala. Lord, imo na kong gipasaylo. 2,000 years ago, gipasaylo na ka ni Lord. Porque kay 2,000 years ago, gipasaylo na ka ni Lord, magkinabuhi ka sa sala karon, total gipasaylo naman ka. I tell you, bakak na nga klase sa maka-impierno na ng mga pagtulunan. Kaya tinuod nga na kay Kristo nagrepent sa iyang sala. Hello, amen ba? Ha? Muna nga kung gusto tag secured the life diya sa Ginoo, buyan nato unsay gibuhat ni Kristo sa atong kinabuhi dito sa cross. Amen? Now, muna nga unsa man ako pagkabalo, Pastor, na secured ako life. Now, in the context atong ginabasa sa Isaiah, remember they are people of God. Amen? They are people of God. They were exiled. They were exiled because of their what they have done. But because of covenant of God sa ilang life, through their forefathers, God will always send their magitawag sila mga mensahero. Like si Isaiah, he is a prophet that God sent to them to warn them,
tell them, hey, grabe sad, no? Mga taong nangalagad sa Ginoo, sila pa'y girescue ni Lord. Sila pa'y mga gahi kay ulo. Diba? Tanawa ni, muna nga si Lord, dili magundang padalag mga prophet. Padala sa iya mga mensahero. Kay gusto ni Lord, muhawa ka nga kahimtang. O kining book of, kining chapter sa Isaiah, I was so blessed. Nataliwala di ay sa ilang kahimtang. Si Lord nakakita pagyapon nila. Amen? Kahit they were in exile, si Lord nakitaan padagyapon sila. Si Lord nagatanaw padagyapon nila. Amen ba? Muna akong ingon sa imo, kahit sa mong kahimtang karon, may pastor, bro, akong exile akong life, so tiyan ka, wala ka gi-abandon sa Ginoo. Hello, amen ba? The reason why ang Israel na exile, tungod sa ilahang rebellion. Tungod sa ilang mga sala. I'll tell you. Kahit pag unsay nahitabo sa imong life, si Lord nagahulat pagyapon nimo. Muning ang message di Isaiah is for to bring them to tell them about the plan of God sa ilang kinabuhi so that they will respond, so that they will return to God. Muni karong buntaga, mayon ko sa imo, hey, gusto kang secured nga life? Ha? Magsugod yun na. Kadang imong life nagit sa Ginoo. Amen ba? Kung naman kay mga situation sa imong life karon, ingon ta ka, hey, kahit sa imong kahimtang, secured pagyapon ang imong life. Pastor, lisod ang kinabuhi karon. Lisod. Pero bro, sultihan ta ka. Secured pagyapon ang imong life, tungod kay si Lord man ang imuhang kauban. Permi. Amen? Tanawa ganinang verse, no? Verse 27. Ang sige, ingon sa 27, ingon siya daw, Oh Jacob, how can you say that the Lord does not see your troubles? Na ba kay trouble karon? Ha? Hello? Oh Israel, how can you say God ignores your rights? Ngano makaingon man ka nga wala kakita si Lord? Sa ato pa di ay nakitaan yung ka ni Lord. Inaman tapad, kitang-kita ka ni Lord. Kaya tapos si Lord, kung asa kagikan gabi. Kaya kung nakasa Ginoo paninood, kaya na ikaw mao ng mga taong nagtinood sa Ginoo. Amen? Ha? Hallelujah. No? God is always with me. Kanang yung usa ka understanding ba nga, Lord, ikaw gyud ang akong kauban. Ikaw gyud ang nana ko, Lord. Dili ko mahadlok buhat sa unsa may dapat ako buhaton because I know na ka. Naman ko sa trouble karon nga time, Lord, I know wala ko nimo gi-abandon. Kay common man gud nga mga panghunahon na usahay. Labi ko mga bago patas Ginoo, di ba? Pag magka-trouble gani sa manuni kay mas dul kay maninod kay Ginoo kay murag ang yawa pud ba mas dul sa imo, di ba? Di ba? It's a lie. Kini maninood kas Ginoo kay murag ang yawa pud ba kay murag sige panghilabot nimo. Kana gid siya. Suko gid ang yawa kay iyago ka sa una. Pero you are still victorious kay mo nagingon sa word sa Lord. Kinsa maka-overcome. Ha? Ang imo lang buhaton is use your authority. Kinsa ka diha sa Ginoo. Amen. Ha? Pag nanaka kay Lord, si Christ na sa imuha, walay makadaog-daog di mo. Ang imo lang challenge gyud kinsa imong pamation. Kung mamati ka sa oppression sa yawa o imuhang tuuhan, diya ka niya mapildi. Ha? Okay. So muna ang mga truth that God is with us. No? We can be secured sa ato ang future. We could be secured yet sa Ginoo, secured sa future tungod kay ang Ginoo uban ba nato. That's number 1. Tungod kay si Lord uban nako. No? Wala ko gi-abandon sa Ginoo. Because of Christ, I am a child of God.
and I have inheritance diya gid sa Ginoo. Amen. Hello, amen. I want you to believe this one. No, you have an inheritance because of Christ in you. Inheritance that comes from God. Amen ba? Unsa man nga inheritance? What God promises to Abraham. Si God nag-promise kang Abraham, dagko nga mga saad. O kana nga saad, di lang na personal kay Abraham, kana nga saad sa iyahang tanan nga henerasyon. Tanan nga kaliwatan. May kang pastor, di ba ko kaliwat ni Abraham? Hey, dili bitaw. Pero ang Bible nagaingon, di ba? Sa physical nga kabahin ni Christ, no, he is still a descendant of Abraham sa iyang physical. Muna nga ingon ang Bible, tanan nga nagtuo kay Christ. No, I don't know kung makita sa media na, tanan nga nagtuo kay Christ, nahimo pud silang anak ni Abraham. Gitawag si Abraham of father of faith, di ba? Gitawag siya father of faith. Muna kung ikaw na kay faith kay Christ, ingon ang Bible, you are also a child of Abraham. No? You belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Ako bitaw na ba ko'y like sa akong pagkakuha dyan ko yuta ba yung ta. Wala dyan ako. Pero ang akong papa, akong mamamoy na. No? Kamong nakani sa mong lugar, no? Sa kitchen na nakani sa mong lugar, no? Mga international speaker, makatawa ko doon sa naman doon sa mong lugar. Kanding na may mga ibotang na rin sa una. No, di ba? Ma-amaze ka ba? Because that is inheritance kasi yan eh. O ang inheritance na himong blessing. Amen ba? Ina mo tapad, naka-inheritance sa Ginoo. Anak ko kang Abraham. Ha? Hello, amen? Inalay mong tapad ba na nga na-adjig kay inheritance ba? Ako, dili lang unsa, nagahon na-adjig ko'y dakong inheritance sa Ginoo. Pero ang inheritance dili na mahitabo sa imo agwa kay buhaton. You have to claim it, you have to possess it, you have to develop it. Ha? Inheritance ni mo na kay Christ, ang authority ang gihatag sa Ginoo, ang blessing ni Lord, what Jesus had done on the cross for you, what His blood shed for you. I tell you, it was redeemed. Muna, I told my daughter, kagahapon, nag-istorya mi. Ako siyang ginang pangitaan lang ang, aside that we have this vision to win the lost, you have specific po sa ibang self. Because you're created to become an impact. So, asa man ka nga area, pwede ba himong impact? So, you discover your passion. Asa man imong gana. Ganahan ba ka og luto-luto, di mag-restaurant ka in the future. Di ba? Hello, amen. Kana imong passion, kay ang passion magud pag imong buhaton, dili ka kapuyon, ganahan ka, balag, di ka katulog, basta ganahan yung kagbuhat, di ba? Ganon talaga. Pero pastor, akong passion kay maglulag email. Nailad ka lang. Demonic man gud na gud. Bangag na nga bagon, di ba? Kana, sa ibang passion ka na because ang imong passion, mamanay mag-lead sa imong sa imong bang purpose. Now, remember na general purpose. But I'm talking about individual. Pag negosyante ka, mong passion, okay. That is your specific purpose sa ibang self. Then you have the vision para may mo kang impact ang nga community, di ba?
Ingon lagi ingon lagi si Dr. Miles, sabi niya, ang mga Kristohano usahay kay concentrate kayo nga matug langit. Ang ilang concentration mo matug langit. Datanan puro given naman God. Di ba? Given naman, when you receive Christ, bato ka dito. Kaya, ang atong focus dayon, kaya sigurado naman tayo dito, kita nga na diri, unsa ta mahimong impact. Nga ang atong pagkataos kalibutan, nga naitawag sa Lord, na mission kada mo itong tutukan. Para daghan ta madala balik sa Ginoo. Ang ubang kay di naman mag-apil-apil kay langit at ko, pastor. Nahimong sayang, di ba? Nalangit tuod pero way agi, mga na ba? Nalangit tuod pero wa pud mapuslan, di ba? Sayang. Muna kung unsa man ka negosyante, padayon na, pero but make an impact nga mga tao diyang napita, madala nimo sa Ginoo. Kay mo na rason na kay skill, mo na rason nga nakaana nga tawag nga passion. Nga buhaton nimo diri sa kalibutan para makadala kag mga tao balik sa Lord. Mo gina siya. Ha? Pastor, ang ako bitong passion kay kanang yung tabi ko sa uban, di ba? Mas maayo na, mas madalas Ginoo. Pero ken di na nun manuol nimo, nga di maliktad, di ba? Di mao. Okay. Number 2, about securing ourselves diya sa Ginoo. Now, sa Israel, based sa Isaiah, di ba? They were exiled. Nagawin na sila kung saan na lang kaabang future. And then the word of the Lord came to them. Di ba? Telling them, hey, nakay future. Secure di mong future. Kano man, si Lord, wala pagyapon nag-abandon sa inyo. Ha? Si Lord, uban pagyapon ninyo. Siyempre, gabato lang ilang huna-huna. Tanaw ni mo na yung mga whole chapter, no, ginan ko just Ginoo. Tungkol sa inyong kahimtang, no, instead mo tawag mo sa ako, ang inyong gitawag iba. Nagbuhat na nun mo mga idols. Insya nga, yung pagkasilad ko, nagbuhat naman lang mo idol, pamili po ito mo ang katong ligon po nga kahoy. Nagbuhat naman galing mo og Diyos. Ayaw po itong mga kahoy nga humok. Kato po mga gahay na lang po unta. No, bakit yung halod ko, bitaw na no? Kaya kung nagunaw na mo makatabang sa inyo, hana, verse 18, sabi niya, to whom you can compare God? What image you can find to resemble Him? Sa may imong can He be compared? Oh? To whom can you compare God? What image can you find to resemble Him? Unsa kay gadagway nga inyong ipurma-purma sa Ginoo, di ba? Verse 20, unsa gingon diha? Can He be compared to an idol formed in mold, overlaid with gold and decorated with silver chains? Or if people are too poor for that, they might at least choose a wood that won't decay, and a skilled craftsman to carve an image that would fall down. Anak pa si Lord, di ba? Tungod sa ilang worries, tungod sa ilang kahimtang exile, nagpurma na sila og sa ilang kagalingong pamaagi sa pag-alagad. Nagbuhat na lang sila Ginoo nila ba? Ingon si Lord, kung nagbuhat naman lang sa galing mo Ginoo, pamili pa mong kahoy, kato pong ligon. Hardwood pud. Di ba? Unya, ang kitsa manggaling nagbuhat, ana, mayo sa dunta ba nga dili mabungkag ba, kay mahulog, mabali man. Ana ba, I mean, I'm talking about the word, ha? Wala ko yung lahing ipasabot, pero it's the word of God. Kasi si Lord, dili siya pwede i-picture as something na ingon ana. Kaya nga naman, unsa din si Lord, ha? Ha? Now, verse 25, to whom will you compare me? Ingon si Lord, to whom will you compare me? Who is my equal? Ask the Lord. Kinsa may kaparihan ako? Hindi naman tapad, way kaparihan si Lord.
I pray, open your mind. Kamong dadya sa simbalay. Si God nga atong gialagaran, walay mai-compare sa ila. Walay mai-kapariya sa iya. Oh, ingon si Lord, to whom you will compare me? Insulto sa Ginoo, di ba? Insulto sa Ginoo eh. Naa siya, pero ang nagasimba sa lahi ang ginatawag. Di ba? Ingon si Lord, to whom will you compare me? Who is my equal as the Holy One? Look up in the heavens. Who created all the stars? He brings them out like an army, one after another, calling each by its name. Gabi ang matag bituon ay pangalan. Ikaw gani, wakay nailan masig isa. Ang imo ni balan, falling star. Boragid. Si Sun, si Moon. Unsa pa gyud? Wag kita ni Mercury, picture gyud ang ato nakita, di ba? Pero kung tan-awon nimo, look upon them. Who created all the stars? He bring them out like an army, one after another, calling each by its name, because of His great power and incomparable strength. Not a single one is missing. Wa ginawala sa bituon. Kuyo kayo ang bituon, magbalin-balin, dili na bituon. Christmas tree, basi siguro nagkanang star sa Christmas na, di ba? Ina man tapad biway makakumpara sa Ginoo. Muna sa imong kahimtang, sa imong kahimtang karon, aside by mayong ko sa imong nga si Lord ang uban nimo, kaya sigurado imong picture ba, di ba? Ikadua, dapat makaila ka kinsa si Lord. You have to recognize God's creative power. Muna sa itong hununam, kita mo ang problema na ito, kaya pagtanaw ito sa Ginoo, sumala manggod sa ito ang problema. Kung sa'yo nagatanaw ito sa Ginoo, ginatanaw na ito siya sa itong mga problema. Lord, unsa day Lord, pait ki akong kinabuhi Ginoo bang, ano man nga, Lord, ayaw, tanawa si Lord sa iyahang pagka-creator. Nga bilong ka sa iya, sigay mong mataan, di ba? Ingkag ibong problema, mga BI lang, kantsaw-kantsaw lang, naluya lang ka, kaya wakay pamasay, kagamay masag kayo. Kadako sa imong Ginoo, dapat budako imong unaw na. Kadako sa akong Ginoo, kaya nung ba itong bata? Ngayon siya nga, papagamaya sa aeroplano pa, kita pa siya lupad, gamaya ng aeroplano pa, kapay kayo. Pagkaugma, gidala sa iyang papa dito sa airport, sige ang bata, kadako sa aeroplano pa. Yung papa nga, ang imong pagtanaw sa Ginoo na. No, nagdepende ra ginas kadulog kalayo. Paglayo ka sa Ginoo, gamay gyud imong tanaw niya. Pero ganing nagapadol ka sa Ginoo, hallelujah. Makakanta ka gayud. Di ba? Tanay mong tapad ba nga, kumusta ka? Dool pa ba mo ni Lord? May ilan na ba ng dool ni Lord? Kay, no? Sige sila istorya. Lord, hallelujah. Diba? Kung ba kayo ka naman, kapag yung kumusta Lord, kumusta rin ka Lord? Grabe mo, feeling close ka mo ni Lord di ba? Yung kumusta man po si Lord? Ingon siya, nagproblema siya na ako. Okay. Recognize God's creative power. Inong dapat recognize God's creative power. Verse 28, tanawa. Sige ngon diha. Have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depths of His understanding. Verse 29, He gives power to the weak and strength to the powerless. Hallelujah. Yan naman dapat, luya ka, doles Ginoo. Kaya karon kung nakikita, pastor na luya, doles Ginoo. Because He gives power and strength. He gives power to the weak and His strength the powerless.
Hello. Ang kulang biya nato lang yun, kanang pagduol lang yun ni Lord. Pag-stay sa presence sa Lord. No? Katulo. No, the reason we have to believe the power of God in our lives, para makita nimo nga dili ka pwede matandog sa ibuhang pagtuda sa Ginoo. Oo, daghan mo to, dali kay baluya sa Ginoo, dali kay muundang. Brother, ayaw, ilaban nimo na. Nabinigyan ka, ikaw naka-encounter na ka sa Ginoo. Huy, ako, masad ko sa mga tao naka-encounter niya, nag-fall away. Sayang, oy, naka-encounter ba na sa Ginoo? Na ako'y nangakita, naka-encounter na. Pero, Lord, hallelujah, lalaki rin magyapon niyang holding hands. Masayang ka ba, Lord? Sayang ang aning mga batao eh. Hello? But the reason you have to know who God is in your life, what is, no, yung how, you recognize how powerful God is in your life so that you will not be shaken. Di ka angay matandog. Kung naluya ka, dola sa Ginoo. Ampo, paampo. No? Because si Lord lang ang makasecure sa imong life. Si Lord lang makasecure sa imong life. Ikatulo, no? Unsay gingon diha sa scripture, verse 31. No, sa King James version, unsay gingon diha? No? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount with wings as eagles. They shall run and not weary, and they shall walk and not faint. Hello. We are secured in God. No? Pag yung strength ni Lord, may naasa to agad. Munang ang Bible lang ngayon siya, they that wait upon the Lord. No? Ako gitanaw ni kining klase sa pagka-istorya, it means rest. You have to rest in God's presence. No? They that wait upon the Lord. O sa lain katrasyon, they that trust in the Lord. Pero kining trust man gud ang uban kay salig lang mga say. Just trust the Lord. And wakay gibuhat. But kining word na wait, they that wait upon the Lord. It means nagapadayon gyapon. Mura ba ka nang gitawag waiter? Di ba ang waiter nagatanaw sa ilang customer. While ang customer nagakaon, pag mga tubig, ang waiter mo doon. So nag-wait lang siya. Tubig, sir. What do you want, sir? Di ba? It means still working. Nagpadayon pagyapon. No? Wait in the presence of God. Be strengthened in the presence of God. Kaya for me, there are two kinds of waiting. Itong wait nga parang waiter. But they're also waiting, that spending time in the presence of God. Why the Bible says so? They that wait upon the Lord shall renew their strength. Unsa man ni siya? Wait lang ka nga murag butang sa waiting shed? No. I believe there is an action. It talks about prayer. It talks about seeking God. Amen ba? Hallelujah? No? Kasi wala may lain. The Bible says, no? Especially kita karon nga, God really opened my mind about daw ginatudloan ta, di ba? The time that Pastor John Anosiki visited us, grabe yun, impact ito sa, siya, dili lang ka Pilipino. You're a child of God. The moment that you receive Christ, you're a divine person. You're a child of God. Muna nga, si God, nasa kingdom. Amen? You belong to His kingdom. Nasa kaugalingon language. Muna nga, gamita ang inyuhang language. Kay naa ka sa kingdom ni Lord.
Iya ka ni Lord, gamita imong language. Kaya ang Bible lang gaingon, di ba? Kung nag-speak in tongue ka, you edify yourself. Muna ako challenge. Sa encounter, yun anang ginabot sa Ginoo. Every Saturday, ang atong ginabot sa atong leadership night, we challenge talaga. And this time, individually. Kaya nakita na ko si Paul. Grabe si Paul. Edify. You will go to the realms. Ibang level talaga. Makapasaka. Makapabuhi. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Use that heavenly language. Connect to God. Oh, rakatadaba. Di ba? Kaya gahuna-huna ko ni Paul. Katong na siya sa barko, bitaw nga, na shipwreck sila. Before sa shipwreck, iyang ging-encourage sa tanang mga pineriso, tanan nga mga tripulante dito, tanan nga pasayro kaon mo. Kay babungkag ang barko. Kagabi, the angel of the Lord stood with me. Ingon siya nga, take courage, Paul. You will stand before Caesar. I believe si Paul, nag-istorya sa Ginoo ata. Grabe na kayo itong linog dito, pero speaking tongues si Paul, let's go to the realms, di ba? Saka siya. Istorya sa Ginoo, istorya sa angel sa Lord. Kaya ang mga tao dahil nga strong in their spirituality, andam kanunay. I believe they're prepared, always prepared. Kaya yun siya, they renew their strength, they shall mount up with wings like eagles, they will run and not grow weary. They shall walk and not faint. Kining nga mga klase sa tao. Mga tao bitaw nga kabalo mag-wait sa Lord sa ilang prayer life. Pasaka sila, nag-speak in tongue. No? Of course, they will be strengthened up. Amen ba? No? They shall mount up with wings like eagles. No? Unsa man ni? No? Nice strength nga gikan sa Ginoo sa ila. Mount up with wings na sila increasing capacity. I tell you, kung na may mga taong di ka kadungog mo likramo, makita gini mo. Mga tao yung habog sa ilang mga spirituality. Grabe sa ilang mga prayer, grabe maka-communicate sa Ginoo, di ka makakita likramo sa ila. Wow, their wings, they're mounted with wings like eagle, they're increasing their capacity. Di mo balibad og mga challenge sa life. Di mo balibad og conquest. Why? Lahi silag mga kusog. Amen? Ina mong tapad. Ina siya nga ang imuhang communication sa Ginoo. Ang impartation sa Ginoo, ang strength sa Ginoo. Then nakita na ko ng mga tao, they will always persevere with great strength in them. Muna si Paul, makita ni mo? Taliwala sa iyang pagkapineriso, pero siya in control. Because he was empowered by the Lord. When he waited upon the Lord, when he prayed, though he used his language of prayer na sa Ginoo, kita ni mo ni, nagalahutay. Amen. Nagalahutay. Naman tapad mo lahutay ka. Munang gingon ni, no, kailangan nato mulahutay. Dili ta mga ilang sa sugod. Based sa studies, ang mga ministries nga gipang nang explode gyud, naglahutay gyud, mga si leaders nga nagaabante pagmaayo, mga gabi sila sa prayer. Speaking another tongue, no, heavenly language, or ang ilahang na-receive sa Ginoo nga mga language,
ilang gina-exercise pag maayo. Amen? Ha? In shall, they shall mount up with wings like eagles. They shall run and not weary. They shall walk and not faint. Mga tao ning di lang steadfast, but mga tao ning mo advance, ug padayon gyuding mag-advance. Mga tao ning unstoppable. Mga tao ning mulungtad, last long. Ha? Tanawin mong tapad, inang pila nakakatuig na nga lagat sa Ginoo. Lahutay yapon. Amen ba? Ha? Amen? Nguna nga, remember sa life, no? Kini ang pag-alagad sa Ginoo, dili ni pang personal lang. Great. God, no, showed Himself to us, no, change our lives, no, He does a lot sa life natin, di lang para sa ato, but for us to become a blessing to others. Amen ba? No? Sige, I want you to stand up this morning. Igsoon kung nakadiha, unya, feeling nimo nga, may kag pastor, I feel like I am under attack. I tell you. Igsoon, dako kay si Lord nga nasa imong life. Yeah. Dako gid siya nga Ginoo ba? His greatness is so vast. You have to know who He is. Amen? Some of you, may kagluya ka. Ang timay lang sa taong luya yun, no? Ako, taod-taod naman dyan ko. Nag-alagad dyan sa Lord. Daghan ako na nga kita. Ang pagkat dilihingam poon, makapaluya dyan. Muna, you have to develop your time with the Lord, your prayer time with the Lord. Mga bago na ka-encounter, go deep. If God give you angelic language, go deep. I pray tanang mga eklesiyan. Pag eklesiyan ka tapos naka-encounter, i-challenge mong self. No, Saturday, appeal yung mong Saturday. That is prayer time. Oh, prayer time natin yan. No? Napagintay mga dawn prayers. No? Napagintay mga 10 to 6 prayer. Never allow nga ang imong pag-alagad sa Ginoo is driven by your driven by the flesh. You have to live in the Spirit of God. Dapat tambok imong spirituality. Walay lain. It's through your prayer life. Hallelujah, hallelujah. Come on, just raise your hands to the Lord. Oh God, rakatadabasanda. Shikatarabakhanderibusay. Right now, just raise your hands to the Lord. Father, Holy Spirit, I ask you, Lord, today, fill them with your love and your grace. Embrace them with your presence. Lord, akong ginarebuke ang tanang mga kaluya. But your people, oh God, you want them to run and not go weary. In the name of Jesus. Right now, Shakarabahai. Open your mouth. I want you to worship the Lord. Come on. Jesus, hallelujah. Just worship the Lord. Ayaw ka padisturbo sa ibang tapat. Come to the Lord. Surrender your life to Him. Father, in the name of Jesus. Open your heart. The Lord is touching you now. Fire. Rahata da basaka. Leharo shikatahane. Fire of God. Yes. Raha shikatarahane. Father, touch.
Fire of God in the name of Jesus. Shakatarababa. Rakatarabasaka. Shidarebe. Fire of God. Fire of God now. Oh, oh. Blessed be your name. Oh. Oh, Jesus. Worship Him. Jesus. Yeshua. Jesus. Oh, Jesus. Holy and anointed one. Holy and anointed one. Jesus. Your name is like honey on my lips, your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. Come on, say, I love you. Yes, your name is like honey on my lips, your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Yes, Jesus, I love you. Say, I love you. Sing again. Your name is like honey on my lips, your spirit like water. Oh God, right now, receive God's strength. My feet. Oh Jesus, I love you. I love you. Oh, this we know. We will see the end. Lord, your children are victorious. I break every demonic oppression. Leave God's people in the name of Jesus. Go in the name of Jesus. Go in the name of Jesus. Jesus, you are unfailing. Come on, sing again. Oh, declare this. We know we will see the end of you run. This we know. We will see the victory come. Oh, we hold on to every promise you ever made. Jesus, you are unfailing. I am blessed, I am full, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power. Of Jesus' name. I am blessed, I am blessed, I am full, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power. Hallelujah. No, if you're a first timer this morning, naka sa Simbalay, or maybe some of you, no, ikaw lang namati. Ikaw kabalo sa imong kahimtang.
But if you ask God to come into your life, this is what will happen. The Bible says, you will be saved. Number 2, you become a child of God. And you have inheritance siya kay Christ. Walang ilain way of salvation, dili religion, but it's only through Jesus. Sabi ni Jesus in John 14:6, sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father. The Father is in heaven. No one goes to the Father except through me. Kaya, by coming to the Lord Jesus, by asking Him to come into your heart, by receiving Him, it's a personal decision ni mo kay Lord. But we could lead you to do it. Amen? And if you are serious, I want you to just raise your hands to the Lord. Maybe you're a first timer na sa Simbalay. Ikaw lang. I want you to raise your hands to the Lord, and all the Simbalay leaders, I want you to place your hands, lay your hands in them, o sa ilang back. And I want you to pray. I want you to pray. If you are a first timer, ina si Lord karon nga morning na, Lord Jesus, I am a sinner and I need you. I believe, Lord, that you are the one nga namatay sa cross. You died on the cross for my sin. For my sins, Lord. I am a sinner, and God, I repent. Forgive me, Lord, for all the sins that I've committed against you, in minds, in words, and in deed. Forgive me, Lord. And this morning, Lord God, I open my life to you. I open my heart, and I receive you, Jesus, in my heart as my Lord and my personal Savior. Jesus, I believe that you died on the cross to pay my sin. And I believe, Lord God, that you rose from the grave. You are alive. Jesus, you are alive. I believe that you are alive forevermore. Lord, my life is in your hand. I am yours. I am yours, Lord, and you are mine. I belong to you. I will serve you, Lord, with all of my life. I will follow you. I will serve you. Lord Jesus. This I pray, Lord. Amen and amen. Hallelujah. If you do that prayer with all of your heart, I believe God is touching your life. And I encourage you, you have to connect. I tell you, diya sa Ginoo, when you receive Christ, you are born in the kingdom. You are born in the family. And you must connect yourself as a child. You connect yourself to a family. Yung Simbalay ninyo, that is your family. Connect to a family, a Simbalay, or a life group, or a cell group, same. That is your family. Grow dihan napita para maka-encounter ka kay Lord. No? Nurture yourself just anang a family. Diyan ka mo grow, gamiton ka sa Lord para po sa uban. And God bless everyone. Amen. So makapanglingkod ang tanan. No, indeed, ang ato ang kinabuhi kung naata diha sa Lord, secured gyud. Amen ba? That's why ingni ang imong tapad karon der as inyong Simbalay, ina siya secured ka sa Lord. No, mas magkinaunsa man no ang kinabuhi, uncertain kaayo, but our security is in the Lord, and naagid tay inheritance dira sa Ginoo. In Malakay chapter 3 verse 10, ingon siya dira, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Ingon siya in NLT version, no? Ingon siya dira, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. That's why si Lord gikomanda niya no to bring our whole tithe, dili tunga igsuon, no? Whole tithe. That means 10% gyud ang atong
hatag dira sa Lord. No? Ingon siya, if you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. So amazing kaayo. Kung si Lord nag-promise siya nga mag-pour out daw siya og pinasahi nga blessing. Kanang blessing bitaw nga dili basta-basta. Kanang blessing nga overflowing gyud, nga to the point na wala na kay masudlan. So that katong overflow no nga imong gaka-receive dira sa Lord, imuha pong gakahatag og makabless pug ka sa other people. No, and you use that overflow to plant seed gyud para dira sa kingdom ni Lord. No? And ingon po siya dira, try it. Try it. Put me to the test. No, many years ago, gitistingan nako si Lord ani. No? Ug wala gid ko ni undang sa pag-testing, no, sa paghatag sa akong tithes and sa akong offering, and dito gid nako nakita how faithful the Lord is sa akong life, and how faithful ang word yun ni Lord mao gyud nahitabo sa akong kinabuhi. No, right now, no, me and my husband and our children are experiencing ang overflow nga promise ni Lord yun sa amua. No, remember, no, naanata basi nakalimuta, no, mga eklesiya nakalimuta nga it is the first day sa last quarter of the year. Di ta malimot nga this year of overflow pa karon. Year 2023 is still the year of overflow. That's why wala pa nahuman si Lord sa pag-overflow sa atua. No, just a little bit of testimony. No, 3 months ago, I gave birth to our third child. It's a beautiful baby girl. No, our plan was normal delivery. So nagplano gyud mi nga normal gyud ni nga muutong gyud ko, but lahi ang plano sa Lord. No, ang plano sa Lord is for me to experience, no, kanang emergency cesarean section. So imagine ang bayronon that time, no, ang among gi-prepare, ang among giplano is normal, but then nahitabo is emergency CS. So dili siya basta-basta nga challenge in the areas of finances. But then si Lord is true gyud kaayo sa iyang word. No, nga mo overflow gyud siya sa among life. Kay wala man mi nag-stop sa paghatag sa among tithes and offering. No, wala gyud na namo gi-stop because tinuod si Lord ana nga word niya. That's why ang among bayronon sa hospital that time is more than pagyud siya sa 6 digits. No, more than pagyud kaayo siya, but natingala mi na even if ing anak kadako ang amo ang bayronon that time is nabayaran gyud namo siya, wala mi nangutang igsuon. Si Lord nag-provide. Si Lord nag-provide sa 6 digits. No, sobra-sobra pa sa 6 digits nga bayronon sa hospital. No, and na-amaze gid ko sa faithfulness ni Lord that time. That's why that's why ang amo ang baby girl, no, we named her Ken Jaira, because dito na mo nakita nga si Lord indeed provides for us. And I believe dili lang pud sa amua, no, pati pud sa imuha igsuon, no, ikaw nga naa sa simbalay dira karon, mag-provide pud si Lord sa imuha. And in fact, no, overflow gyud nga overflow gyud ang gihatag ni Lord. Kay after a month after that, we have given the opportunity, no, to travel sa Singapore. No, imagine, nakabayad mig 6 digits, sobra pa. And then, after a month, no, nag-travel pa yun mi. It's a purposeful travel abroad. And wala mi nangutang igsuon. No, gi-provide ni Lord, nag-provide si Lord para sa amua. That's why, I keep on telling you how faithful the Lord. Basta ikaw
pud mismo faithful lang ka di ka sa imong giving diha sa Ginoo. So, mo na siya. Ingon po siya sa next nga koan, sa next nga verse 11. Ana siya, your crops will be, muni ang promise, your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Next verse, then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's army. Amen ba? Ing ana si Lord sa atua. The moment na faithful ta, kay si Lord dili man jud na mawala ang iyang faithfulness. But the moment we are faithful to Him, no, diga pud mo bubo si Lord, no, og pinasahi, no, para sa matag usa. That's why this time, no, I believe matag usa sa inyo diga sa Simbalay, no, namoy gi-prepare, no, to give for the Lord. No, ipagawas na og ampui, no, pag-ampo sa Ginoo, unsa imong gusto nga mahitabo sa imong life, sa imuhang ministry, sa imuhang family, even sa imuhang finances. And as we give this morning, no, naamantay kanang namay mga people, mga Simbalay leaders dira nga mag-collect for our giving. Also, we have our GCash numbers, no, para sa gapaminaw sa radio station. You can give at 0956-8269-715 and 0956-230-2018. And even we can also give through our PS Bank account number 63333-0000-461. No, before we give, no, let us pray sa ato ang giving for this morning. Hallelujah, God. Lord, we thank you, O God, for reminding you that you are our secured foundation, O God. Lord, salamat kaayo Ginoo. Lord, kay gapamuhat ka, Lord, that even in our finances, O God, you remain faithful, O God. Lord, what nakita nimo Ginoo, Lord, ang matag-usa Ginoo, Lord, nga person nga magahatag this morning, O God. You know their hearts. You know, O God, unsa na ang ilang gitanom karon nga buntaga, O God. And Lord, dili gyud ka mapakyas Ginoo. Lord, sa imong buhaton sa ilang kinabuhi, Father. Lord, we declare, O God, your abundance and your overflow, O God. Wala pa gyud na human Ginoo sa tagsa-tagsa na kinabuhi, O God, sa tagsa-tagsa nga eklesiyan, even sa tagsa-tagsa nga mga VIPs, O God. Lord, nga naa sa Simbalay, Father. We bless your name, O God. We honor you in our giving this morning. We give you praise. We honor you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.